अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुज़िश्ता दिनों मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब के एक बयान पर। कल से सोशल मीडिया पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक क्लिप वायरल है जिस पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है और बहुत कुछ कहा जा रहा है। बाज़ ने आप पर कुफर के फतवे लगाए और बाज़ ने आपको बेअदब और गुस्ताख कहा, और बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा है हैशटैग अरेस्ट मुफ्ती तारिक मसूद। भाई, कहने की बात यह है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अगर अपने बयान में ये बात कर दी जिससे लोगों को ये लग रहा है कि उन्होंने गुस्ताखी की कुरान की और नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो याद रखिए कि उनका कोई इरादा और नीयत बाकायदा तौर पर नहीं होगी इसकी, और ना उनका ये अक़ीदा है। माजी में उनके जितने भी बयानात सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, आप उनको सुन सकते हैं, उनमें कभी भी कोई ऐसी बात उनकी ज़ुबान से सुनने को नहीं मिली। हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि इस बार अगर उनके अंदाज़ गुफ्तगू में और अंदाज़ बयां में और ताबीर में कुछ गलती हो गई है और कोताही हो गई है जिस पर उन्हें रुजू करना चाहिए था, और बाकायदा तौर पर उन्होंने रुजू भी किया है। आप उनका ये गुज़िश्ता कल का बयान उठाकर देख लें जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर ये रिकॉर्डिंग करवाई है, अपने चैनल पर उनकी ये वीडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर अवामुन्नास के दिल मजरूह हुए हैं मेरी इस बात से तो मैं इस पर माज़रत चाहता हूँ, मुआफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदाज़ में, मेरी गुफ्तगू में और ताबीर में शायद जो है बात मैं बताना चाह रहा था वो अवामुन्नास की अक़लों से, उनकी अक़ूल से मैंने ऊपर जो है वो दर्जे की बात कर दी। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करूं, ना कुरान के हवाले से जो उन्होंने बात की कि ग्रामेटिकली उसमें मिस्टेक्स हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं और मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में जो है तहरीक लब्बैक के ग्रुप्स के अंदर भी जो है ये डिस्कशन चल रही है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने गुस्ताखी कर दी है कुरान की, और इसी तरह जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी है। तो देखें भाई, बात समझने की है। फ़ौरन हम लोग बहुत जल्द जो है वो अपने गुस्से का इजहार करते हैं या बहुत जल्द हम किसी शख्स के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। आप जब भी कोई ऐसा मामला देखें और आपके सामने कोई ऐसा वाक़या आ जाए तो सबसे पहले आप उस शख्स का माज़ी देखें। क्या माज़ी में भी उस शख्स से कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं? क्या वो ऐसी हरकत करता रहता है? तो अगर आप मौलाना का माज़ी देखें और उनके बयानात देखें, उनके 2 से 3 यूट्यूब चैनल मौजूद हैं, आप उनको विज़िट करें। कभी भी किसी बयान में मौलाना ने ऐसी कोई बात नहीं की। अब हालिया जो वीडियो उनकी सामने आई है जिस पर बात की जा रही है कि उन्होंने गुस्ताखी कर दी, तो मेरी अर्ज़ ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी बंदे से अनजाने में उसके अंदाज़ गुफ्तगू में या ताबीर में कोई ऐसी बात बयान होगी जिसका उसका बिल्कुल इरादा नहीं था, और ना ही मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ऐसा इरादा होगा, और उन्होंने अपना वज़ाहती बयान जारी कर दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं और ना अक़ीदा है कि मैं नाउज़ुबिल्लाह सोच भी नहीं सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करूं। तो देखें, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों को ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल ना करें, क्योंकि एक शख्स से अगर गलती हो गई है तो उसको छुपा लें, उसको माफ़ कर दें और उस शख्स को मौका दें। नेक्स्ट टाइम वो इस चीज़ से एहतियात करे, बचे। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सी जमातें जो इस्लामी जमातें कहलाती हैं वो भी मौलाना के ऊपर बाज़ उलमा भी कलाम कर रहे हैं, और इस तरह बाज़ एंकर पर्सन्स भी इस पर बोल रहे हैं, और डिफरेंट सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी मौलाना के ख़िलाफ़ जो है वो बातें की जा रही हैं। ये बात तो अपनी जगह ठीक है कि अगर उनसे अंदाज़े गुफ्तगू में कुछ गलती हुई तो उस पर रुजू करना चाहिए था, जो कि रुजू आ गया। अब जो हमें करना चाहिए, हमारे मुआशरे में जो हमारी यंग जनरेशन है और जो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमें चाहिए कि अगर किसी से गलती हो गई तो उसको छुपा लें, उसको माफ़ कर दें, उसकी बात का इतना वावेला ना करें, इतना ज़्यादा उसको पॉइंट आउट ना करें कि ये इतना बड़ा अमल कर दिया, इतनी बड़ी जो है वो उन्होंने गुस्ताखी कर दी। वो शख्स
اپنے وضاحتی بیان میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ جو بات کی ہے میرا ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا، اور مولانا نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجھے بعض لوگ جو ہے وہ ٹارچر کر رہے ہیں اور مجھے میسیجز موصول ہو رہے ہیں، اگر میری جان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو مجھے ٹارچر کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس معاملے کو چھپانا ہے، پھیلانا نہیں، اٹھانا نہیں۔ البتہ آج کے اس سوشل میڈیا کے زمانے کے اندر ہمیں کچھ احتیاط کرنی چاہیے، مطلب ہر بات جو ہے وہ سوشل میڈیا پر عام نہیں کر دینی چاہیے، چاہے کتنی ہی علمی کیوں نہ ہو۔ اس چیز کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر علمی بات کو سوشل میڈیا پر آپ شیئر نہ کریں۔ دوسرے نمبر پر جو دقیق علمی مسائل ہیں ان کو، اور جو دیگر اصلاحات ہیں دین اسلام کی بنیادی، وہ دقیق مسائل اور ان کی اصلاحات جو ہیں ان کو بھی سوشل میڈیا پر بیان کرنے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ بعض مسائل کو جو دقیق ہیں ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے جو بات کرنی ہے وہ ان کے عقل کے لیول پر آ کر بات کرنی ہے، جو لیول ہے عوام الناس کا اس لیول پر ہمیں آ کر بات کرنی چاہیے۔ اسپیشلی میں علماء حضرات کو اور دیگر جو بڑے اینکر پرسنز ہیں جو دین کے حوالے سے بھی اگر ڈسکس کرتے ہیں یا مختلف موضوعات پر جو پوڈ کاسٹ ہم دیکھتے ہیں چلتے ہیں، تو ہمیں جو دقیق علمی مسائل ہیں نا ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر۔ لوگوں سے ان کی عقول کے مطابق اور ان کے لیول پر آ کر ہمیں بات کرنی چاہیے، تاکہ آسانی سے جو بات کی جا رہی ہے وہ ان کی سمجھ میں آ جائے۔ تیسرے نمبر پر میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کو مزید ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، جب ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ نسیان سے ہے، خطا کار ہے، بھول جاتا ہے، بشر ہے، غلطی کا ارتکاب کر سکتا ہے، دوسری طرف ہم اسی انسان سے غلطی ہونے پر اس پر گستاخی اور جو ہے کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، تو بھائی مولانا مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی غلطی ہو گئی ہے اور اس پر ان کی معافی اور معذرت بھی آ چکی ہے۔ ایک انسان اور ایک سچے مسلمان کے اندر یہ جو ہے خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جلد اگلے بندے کی غلطی کو قبول کرتا ہے اور اس کی معذرت کو قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مولانا کا جو وضاحتی بیان آ گیا ہے، جو رجوع آ گیا ہے، اس پر ہم اس بات کو سمجھیں، اور جو معافی انہوں نے مانگی ہے پوری عوام سے، تو اس چیز کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اس چیز کو مزید ہوا دیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے علماء کرام کو کہ جو دقیق علمی مسائل ہیں اور پیچیدہ علمی مسائل ہیں انہیں ڈسکس نہ کیا جائے، اور اسی طرح کوئی ایسی بات سوشل میڈیا پر نہ کی جائے جو بہت زیادہ علمی ہو اور جس میں جو ہے باریک پیچیدہ نکات ہوں۔ ان چیزوں کو عوام الناس کی سٹیجز پر اور اسی طرح دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہمیں نہیں بیان کرنا چاہیے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو، جس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو چھپا لیجئے، اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ مت کیجئے، اس چیز کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔